Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sini teman-teman lebihku jemaah Jumat yang insyaAllah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko terperhatikan ni kondisi nalino makukoi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terjadi silih berganti musibah bencana hampir seluruh belahan dunia manapun. De napaja riasanya musibah, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran dan sebagainya. Tentu makutana ki makada angkamatogaro lalan najelaskan ki fong Allah Ta'ala rilalanna akorang malabih mamagi-magi fong Allah Ta'ala napabelai ki riasennya musibah dan bencana, ataukah memang angkamatoga aga kira-kira penyebab datangnya musibah dan bencana. Nareko tak perhatikan rilalanna akorani hadirin yang dirahmati oleh Allah. Angka tu dua lalan na wereki puange mamagi-magi puange na pabelaiki pole riasengi musibah dan bencana. Iarga riasengi pacalang rilebo nalino lebih-lebih pamatu riasri mondrina fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilalanna akorang melebih dalam surah Al-Anfal ayat 33. Nabuada fong Allah Ta'ala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Majabunna fong Allah Subhanahu wa Ta'ala dinna pabinase sedih ummah den nawiringi pacalang lari sedih ummah wa anta fihim nariku angka wahai Muhammad risesena ira ummai wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan rengefung Allah Subhanahu wa Ta'ala deto napabinase sedia ummah nariku angkamu isi mata beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini alaina salah sidi sahabatna Nabi Abdullah ibn Abbas maber penjelasan makada
Ia ni ayat nafung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita penjelasan makada angka dua goncina ini rupa tawi ini atai mamagi-magi na pabelai kifung Allah Subhanahu wa ta'ala polri sengi pacalangin niya abalai. Yang pertama ia naritu angka ngenna alena malebihna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita. Dan yang kedua ia naritu angkai ipaigairi tobata istighfarta larifung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Angka salah sidi sahabatna Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Ia Khalid bin Walid diberi gelar Saifullah, pedang nafung Allah Ta'ala. Magi nariasa pedang nafung Allah Ta'ala, ternyata ratusan musukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid namo cice dotonang kai kala Khalid bin Walid. Kegi monro Khalid bin Walid musti pakale umat selenge yang penting dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan tak satu pun musuh yang mampu membunuh Khalid bin Walid. Gangkan na penasaran sahabat ada kira-kira na pakai Khalid bin Walid na jago makuma musuh. Ternyata rahasianya Khalid bin Walid salah satunya angka sewawatu icukuru igamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Khalid bin Walid nala igamana Nabi pitul lampa. Nainapa napat deker riwata kalina Khalid bin Walid setiap kali melu iloma musuh. Nasabak magi madeceng inapahanna ayat nafung Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 33. Makada wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Majapun nafung Allah Ta'ala dan napabinasa sedia ummah wa anta fihim nariku angkai Muhammad ritengana ia rotawi mako kue nasang Khalid bin Walid angkai gemakna pitul lampa alena melebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madekeri watak kaleku. Itu artinya si bawa ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti mustahil napa binasa ka fung Allah Ta'ala nasaba angka ka si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ratusan peperangan yang dihadapi oleh Khalid bin Walid namun cik ditaude gaga mulle bunuh Khalid bin Walid. Pertanyaannya, maka kowe dek ni gaga gemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metta ni matena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir. Dek ni gaga wujudna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berarti wajar? Nareko ini mako kue mega matoni resengi abala, mega matoni resengi bencana. Nasabah memang dek nigaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mufassir kita memberikan penjelasan makna. Salah satu cara ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya secara wujudnya Nabi hadir, akan tetapi salah satu cara ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilalena atau mata barak kuamang ina pabelaiki puangi pole lesengi abalai ia naritu angka ki paigai salawat ta'lawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maegai salawata itu artinya kita menghadirkan diri Rasulullah di tengah-tengah kita. Itu artinya insyaallah napabelaiki fung Allah Ta'ala pulih desenge bencana dan musibah. Pertanyaannya magi paling namega di makokoi musibah. Kenapa banyak bencana terjadi di mana-mana? Bisa jadi jawabannya hadirin nasabah maega ni tahu mabelai pulih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taite gari makokoi anak
anak-anak kita lebih suka berlama-lama di hadapan HP-nya dibandingkan bersalawat kepada Rasulullah, dibandingkan membaca Al-Quran. Anak-anak kita lebih senang menyanyi lagu-lagu dangdut dibandingkan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka mungkin salah satu jawabannya itulah kenapa sering terjadi bencana dan musibah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, paigai salawat ala Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Man shalla alayya thalatha marratin kulla yawmin wa thalatha marratin kulla lailatin." Nigi tahu masalah lor yaleku wekatelu esso, wekatelu riwennie. 3 kali siang, 3 kali malam. Wekana ngirilalan nasias sosionie masalah lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubban wa syauqan ilayya. Nasaba papojinan niya udani matandre lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira dhunubahu tilkal laila wa dhalikal yawm. Wajib risesena from Allah Subhanahu wa taala untuk nadampuni sini dosa-dosana, dosa-dosa yang kena pugau riesoe, makuto para dosa-dosa yang kai riwni. 3 kali siang, 3 kali malam bersalawat. Najami nabita nadampung ke Allah Subhanahu wa taala pula di sini dosa-dosa. Itu artinya nareko nadampung ke Allah taala pula di sini dosa-dosa yang kita lakukan. Itu artinya napaturungi pamasena Allah Subhanahu wa taala sehingga mabela ki pula di sini abala dan bencana hadirin yang dirahmati Allah. Salah satu bukti makadaya itu salawai. Najaga ki, nalindungi ki di rupa tawe, idi atae umana Rasulullah dari berbagai macam musibah. Imma di musibah lino makuto paru akhirat angka salasit di sahabatna nabita diberi gelar al-asyiqina fin nabi. Tahu kami nama tanre papoji nenia udaninna lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi na pugau ye sahabai musti masalah lori nabita. Tudang ni masalah lori nabita, tatong ni masalah lori nabita. Matinro-tinroi masalah lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi na jama musti masalah lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka sewatu ye sahabai melo iloma meng. Riwatuna nala menna masalah lori nabita. Jokka melo loma meng masalah lori nabita. Latu iri onrom meng ni masalah lori nabita. Napasang ipon na masalah lor nabita. Na demperang ipon na masalah lor nabita. Nagata-gatang menna na masalah lor nabita. Gangkan na runtu ibalilopo. Riwatun na runtu balilopo masalah lor nabita. Onro riona na dili yero balewe rigon kana melo na tunutunu madece. Riwatun na melo na watta yero balewe de nan rebangkum. Napa napatuo api napa endre yero balewe ternyata itu nanri api. Gangkana yeri sahabat lari mangol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutana ya Rasulullah, angka kejadian mapata sele-sele risusaiku wahai Rasulullah. Maka dia Nabi ta aga yero sahabatku. Maka dia sahabat angka uruntu bale riwatunna watta yero balewe de nanri bangkung riwatunna utunu yero balewe de to nanri api. Ada nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana min Nabi makkada agama tomu baca apa yang selalu engkau amalkan dalam kehidupanmu. Maka dia sahabat ya Rasulullah riwatunna jokka ka melo mamme masalah kalau nabita upasang epok masalah kalau nabita wadin pergi epok masalah kalau nabita runtu kabale masalah kalau nabita riwatuna melo watta yero bale masalah kalau nabita riwatuna melo kutunu yero bale masalah kalau nabita gangkana makkadai nabita gara-gara iya natu napai balewe mangkalinga ko si mata masalah Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bale de nanre bangkung bale de nanre api onco pasiha nareko iko sahabatku nenia ummaku yang senantiasa
mengamalkan yang namanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas salawati adalah bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'a aktsaruhum dzikra. Nigi tau mangaku mapoji musti napai gaiwi tepu-tepunna risesena tauri pojingna. Itu artinya mengaku kima puji lori nabita, maka pasti hendaknya kita harus banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah napabelai fung Allah taala boleh disengi abalai. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, makna dari ayat tadi. Yang kedua carana memagi-magi pabelai boleh disengi abalai adalah ipaigewi istighfarta. Parilawadang pengetal lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Si puega egana dosata lebih maega piadam pengenna fung Allah ta'ala. Si puraja rajanya atas salata lebih maraja pipa pujinna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sininna atanna, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, sininna rupa tahu musti madosa manangi, akan tetapi si dece na tahu madosai ina tu rupa tahu yang kesimatan milau toba tungka mapugo iri sengi dosa. Angka amalan naweleki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi man qala ila firashihi, nigi tahu riwayat melo nama tindro riwayat ni. Angka kuritu nabaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Riad dampeng isinin na dosa-dosana, namuni dosa-dosana padai egana busai ritasi. Man qala ila firashihi is astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nigi tahu dia tumelo na matindro na bacai astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Riad lampengi dosa-dosana, namuni dosa-dosana pada egana usai ritasi. Sebagai kesimpulan, dua hal gonci na werenti fong Allah taala memagi-magi na pabelagi puli disengi abalai yang naritu ipai gaiwi ipahadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ipai salawat lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang kedua ipai istighfarta, permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.